Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Wa ba'd. In domini maka natu hadith bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Artinya mawdu' natu bab qada hawaijil muslimin. Chapter sin amuin biadin in katawang sin hambu manusia pa hawaij amin hajat sin mga muslimin. Biadin musia katawang iman unin tungbasnya. In maksud kalabihan sin amuin tao makatawang kapag kahinya. Yato yung kanya kalabihan. Baik. Siaput sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat. Dong sin Allah ta'ala waf'alu al-khaira la'allakum tuflihun. Dong sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang kamu long niya karayawan. Waf'alu hinang kamu al-khaira karayawan la'allakum tuflihun. La'allakum makna niya murah-murahan damayan kamu magparuntungan. Tuflihun. Hangkan aun ha bam yan hayya alal falah. In makna sin falah amuin paruntungan. Bang in lam yan kaya butangan siya bihan kita yan falah. Okay, yan yung pagbasa. Bang in lam yaun kaya butangan siya bihan nar wa ini makna niya. Dua yang makna ni falahun farmer. Imana sin falah farmer. Sa suwaigan in yaw. Tasdid waliyan. Suwaigan in tasdid imana sin falah amuin par untungan. Yatuin kon. Lain Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan niya inipun niya biakatu tani himinang sin amuin karayawan sabab in karayawan tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In karayawan tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanlaw sin Allah ta'ala la'allakum tuflihun. Artinya hinang kamu karayawan la'allakum tuflihun, murah-murahan damayan kamu magparuntungan. Bang kita in kalimat murah-murahan damayan kamu bedak busbukun siya ini sure. Beda gus murah-murahan. Bang mahakato biar gus 50-50 sa in ayat. Artinya bang siabut la'allakum insyaallah bang mahakato in kamu yan tungbasan sinallahu ta'ala kasanyangan atau akan peruntungan. Tungbasan. Sabab wayroon pa hinang sin manusia di hadunyan wayroon tungbas niya. Aw sibo din tungbas sin hinang niya. Bang hinang niya mangi tungbas niya pamangi. Bang hinang niya pamarayaw tungbas niya pamarayaw. Yariin hinang sin kita. Nah, in pag-iyanon sin Allah ta'ala hinang kamu marayaw amin marayaw pa Tuhan. Marayaw pa Allah ta'ala. Sabab mataud in marayaw hapangatud sin tao. Sa bukon marayaw pa Allah ta'ala. Bukon marayaw pa Allah ta'ala. Kasabot na tuan di sin lima wayat to kanal tayong di mga hinang nasabot tayong mga pag bang-on tao mapatay, pagkuhan, pag-inang pito, walo siya mangkuhaan. Marayaw pangatod sin tao. Iwan sin mga magluho, marayaw pangatod sin tao. Sendakan sin Allah ta'ala, pahinangon kita sin marayaw, amuin marayaw, lagi siya po sin Quran, waf'alu al-khairah. Aun al niya. In makna sin al din doon, manunjuki pa, hinang kamu sin marayaw, amuin marayaw da akan sin Tuhan. Wayroon da, marayaw pag iyanon bang bukun hara akan sin Allah ta'ala. Tinahakabayaan niya. Us la'allakum tuflihun, kalau ramain murah-murahan, in kamu magparuntungan. Kunin mga marayaw da akan sin Allah ta'ala. Katut tayo. Sabot kamu kun. Kunin marayaw. Sandakan sin Allah ta'ala. Magbingit, mga
Uno ba? So rin nga mangarakan sin Allah Ta'ala in rukun Islam 5. Uno ba? Rukun Islam. Panagnan niya magsyahadat pa Allah Ta'ala. Magnaisaksi hakatunggali sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban damikyan in Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin atin niya raak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaron niya rakan sin Allah Ta'ala uno. Patindog sin sambahayang. Patindog sin sambahayang. Subay in Muslim magsambahayang pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab in parakala sin sambahayang malaggo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil di magbus araakan sin Allah Ta'ala Nabi niya sallallahu alaihi wasallam wajib pakatan Muslim usuk babae. Wajib bang mayan isab magtagna in pagsambahayang yan amuin kawajiban nin Muslim bang siya akil tagaakal iban sin sangput siya balik atin niya amin sangput na siya bang siya ini wayron pa miabot pa ummul akil iban sin balik kus magsambahayang na siya makajari ha? Isin na gyan ka ni makajari ibang lang pudi makajari long tasapan to niya si manghudin ko niya Mahmud Mahmud biyaon Mahmud ini si mangkut na akil siya imana sinakil aw nakal niya invalid amuin ini sangkut siya kaya tanong sangkut pag yan ha ingatan mo Mahmud yung pag yan sangkut di mo kaya ingat right atin niya in pag yan sangkut hatungod sin babae amuin bang dumagpak na dumatong na in pagyanong menstruation amin dumatong in amin haid niya dugo pagyanong amin bulan-bulan basal circulation simbaran sin baway inusog uling pangilahan uling pangilahan sinusog bang siya sangkot niya way pangilahan way jilun ay artinya indakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala katu tani ini magsyahadat o sa patindog sambahayang ubos mag tunay zakat bang in arta sin tawen labi-labihan miabot siya nisab iban lumabay siyang katahon ang paniya zakatan itungon bang mabot hako ang paniya zakatan ubos siya tuuno na wasawmu Ramadan iban magpuasa ha bulan Ramadan iban sin hikalimannya mag-haji pa Baitullahil Haram. Yatin din nga mga daakan sin Allah Ta'ala amin ang gawta baran sin kita niyo maghinang. Amin yato. Ubos yato ang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha tiap-tiap Muslim amin hinang sin pangatayan. Subay niya parat sayahun. Parat sayahun niya in Allah Ta'ala. Tuhan Rabbus samawati wal ard. Ika ini hinang sin pangatayan. Ampin magsambayang hinang sin barat. Hinang sin pangatayan mag amin parat sayawnin Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Rabbus samawati wal ard. Ikaruan niya. Ano naman yung parat sayaw niya? In mga kamalaikatan. Parat sayawnin mga kamalaikatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin sibo din kita niya. Sibo din way na kita. Ang kita ni malaikat? Sa indiyungog na to biya sin siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tungod sin Jibril alaihi salam in lagbo niya iban sin mga dagbos kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. O sinikato niya parat sayon sin pangatayon uno. Ha? Amin mga kakitab-kitaban piatulong sin Allah Ta'ala. Mga kitab piatulong sin Allah Ta'ala mga kanabihan amin nasabot sa Quran. Ubos ini kaupat niya parat sayahun nin mantain mga karasulan iwan kanabihan. Hapilain taud siya po sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Damikian ini kalima parat sayahun in adlaw kiamat. Awnin adlaw kiamat. Inhi kaunum parat sayahun sin kita niyo in pakadaran sin manusia. In pakadaran sin manusia. Amuin ini qadar dia panjari sin Allah Ta'ala
ini pangumulan sin tao lugay ni ariha dunya mula-mula kadar sin umur sin tao kadar bang pila adlaw ra siyari hang kabulan 2 bulan hang katahon sambil mabot pa umur aun waktu kanuman kapituan kasiaman aun limi orang hayat tu aun waktu magumulin tao hang 1000 tahun aun tao magumul hang 1000 tahun ha aun tauin umur niya labi hang 1000 tahun isiyo Nabi Allah Nuh Nabi sinallahu ta'ala Nuh alaihi salam labi hang 1000 tahun in umur niya baik yatuin dakan katu sinallahu ta'ala pahinangun kita niyo waf'alu al-khairah hinang kamulong niya sin marayaw in maksud marayaw hipahinang katu sinallahu ta'ala amin marayaw da akan niya nasabot sa Quran iwan nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam am pabangway na nasabot sin Quran wayrun nariakan sinallahu ta'ala way nariakan sin Nabi niya wayrun panahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaw ko maghinang ayaw maita ingkannal musukat marayaw hapangatod si manusia mahinang yan dusa pa Allah ta'ala sabay na Korea ko si minang ka dusay gua niya yatuin ini panaknan dahil nga mga dalil sin kita ni hikaruan ya dalil siyapot sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim wa ma taf'alu iban uno-uno long yan hinangun sin kamu uno-uno in hinangun sin kamu min khairin dahil ha mga karayawan uno-uno in hinangun sin kamu dahil ha mga karayawan fa inna Allah bihi alim bunal-bunal tulin Allah subhanahu wa ta'ala labi siya makaingat atin Allah subhanahu wa ta'ala labi makaingat sin katang kijut ko hibal sin manusia wayroon makatapok hinang sin tao way makatapok hinang sin tao sibu dan sibi-sibi sambil pamalagbo kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta tungbasan niya inhinang marayaw tungbasan pamarayaw inhinang mangi tungbas ni mangi long sin Allah subhanahu wa ta'ala puno ka nila faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarahu yattuha suratul baqarah surah unur zalzala long katu suratul baqarah long misal suratul baqarah baik yatin siap sin Allah ta'ala katu tani iban unu long niya in mahinang niyo dahil karayawan fa inna Allah bihi alim bunal-bunal tudin Allah subhanahu wa ta'ala labi siya makaingat sin handa nah atinin kita niyo dia sin Allah subhanahu wa ta'ala himinang karayawan uno namayanin klase sin mga hinang mapatut hinangun na tutungbasan sin Allah ta'ala lagi hinang karayawan yari kabakan mo hadis yari kabakan mo hadis biad din indeng ha mga hinang marayaw ipahinang kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin hati niya nasabot dan dia hadith in pagtabang ha pagkahi muslim pagtabang din ha mga uno-uno hajat sin manusia tabang hajat kamiskin tabang hajat mangayo tabangin in pagkahi mo ini muslim labi-labi din ha uno-uno na kalalarihan niya tabangun hakagaus-gausan. Baik. Kita untin hadis. Aun mayroon iabutan mi makna ayat. Isin mayroon naka abot si makna. Yung makna nanti iabutan mo. Baik. Riwayat din kan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال kita yang panagna
in panagnaan dahing ha mga hinang marayaw. Amuin daakan katu tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Tabang hinangunsin kita niyo papagkahi muslimin serta tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat. Number 1. Dia hadith. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Min kurab yaumil qiyamah. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, number 1 hinangon sing kita. Isiu lang ne in makapalu ag pagnapas. Makapahayang amuin pangatayan sinhambuk mukmin man naffasa an mu'minin kurbatan hisiusin makapahayang pagnapas ahambuk mukmin daing dahambuk mukmin sin kasusahan niya kurba sin kasusahan niya artinya mga ini problema niya kurbatan, hambuk, atin maksud hambuk aming kasusahan niya. Daing ha mga kasusahan ni ha dunya, sa aming kasusahan dunya mataw. Problema sin tao dunya mataw. Hambuk daing ha problem. Kaya susahan si mu'min niyaon. Kaya tabangan mo siya. Unin hitong basin Allah Ta'ala. Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Pahayangun sin Allah subhanahu wa ta'ala ya. Isab in parasahan niya raing ha mga problema niya. Pahayangun sin Allah ta'ala in tao ya untima bang habag kahini. Haadlaw akhirat pahayangun sin Allah ta'ala in pagnapas niya. Iban si daing ha mga problema niya. Aming problema hadlaw qiyamah. Pasalin problema hadlaw kiamat subhanallah. Matao. Hadlaw kiamat lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam atas 7 tumpukan da 7 lines or group. In group usin tau hadlaw kiamat 7 ra sila. Group. Yatto rin imamun adil, yatto rin in magtema hudakar na sin Allah, yatto nagsadaka, yatto amit to 7 ra sila. Wayron na makaliw ring ha mga tao yatto. Awon liyapas sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon lamog daing ha 7 groups. Sabab sin mapasu in suga hadlaw kiamat naghinangin Allah subhanahu wa ta'ala sisilungan. Sisilungan hadlaw kiamat wayroon pasilungon sin Allah ta'ala madto sisilungan niyon. Amurin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amurin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In katan kafir iban sin kaywanan manusia yatto naglalangoy ha mapasok. Iban sin sigpit kahalan yatto rin amurin pasilungon atas 7 tumpukan. Atas 7 tumpukan. Puas deng ha 7 tumpukan pasilungon sin Allah ta'ala ha sisilungan hinangon niya. Hadlaw kiamat in mga tao katan halawom kasusahan. Halawom kasusahan. Susarit na kau ini may ngat spelling in kabinsanan hadlaw akhirat na langsin Allah langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin hisiusyu in makapanapas marayo hahambuk mo minsin kasusahan niya daing ha mga kasusahan niya hadunya ikaw amin timabang kaniya in ikaw amin timabang kaniya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Pahayangun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagnapas mo daing nga mga kasusahan mo kasusahan adlaw kiamat. At ini amit hitong bas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka timabang ko hapagkahi mo adlaw akhirat tamang ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biat tinhalga sin pagtabang hapagkahi muslim amin kaingatan mo patut siya tabang. Patut tabang na in mga hinang nato the activities sa kauman natin, alhamdulillah, in kita niyo ng sadya sabab. Ante? In kami, kaanakan niyo himi ng sadya sabab. Mula-mula,
himinang kami sabab aun amuin proposal lang sinbasa na ngayon kita tatabangan hagwa dihil marisin mga katote manguran nagtabaro siwo din nagpakila iban kakilahan iban sindi kakilahan o mga katote manguran para sadya lang kureng kan siwo lang ngari ipanganan subhanallah di ipasabutingan di lang kumisan na kuman number di lang ko number mag-text sadya ko ka na simpag syukur di ipasabot na ang kubiyad din na yun. Di ako mayat magsyukur. Grabing ka-ikhlas. Aun waktu tumawag siya, Sheikh, aun lang niya kuhan biya ini. Lang po, okay na. Aun lang niya para kuha anak ko. Lang po uno. Lang niya tumagdasan kayo. Mismin tao ya tri ko kay ngatan. Lang piso ini. Uway na. New number. Lang piso ini. Lang niya bukun na tumala. As ikawin kakilahan na mo, misan mo kami kakilahan. Lang niya, aun lang niya pera kuha anak ko yan, tumagdasan kayo. Lang ko pwede na ako magsyukur lang niya, bahala nin Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah. Bahala na rin Allah Ta'ala. Alam ko, asubon ko, alam ko isi. Di mamayta, sambil nga niri mamayta. Nasa ako na dya pa apasan text lang magsyukur ka niyo. Sibu na yung kakilahan na mo kamu tawari, hari kamu magpangan si pangan niyo. Nabang manin Allah Ta'ala. Di niya upasunin, yung katan sinunin, kaya tabang nilang po kami. Labi lubain namin nagkahinang na po dito. Siya ko tumakin mga naraak niya. Siya kaya ko lang yung tao. Lang tumagkita kita. Sambil mga bata ito, di ko na kakilahan. Di ko kakilahan. Taga na dyaon mga hipara, aun mga subhanallah. Diat tin ko. Aun diat isa mga ringan si pakula. Tumaglayan siya kaon pera ko, anak ko tumaglasan ka. Lang ko isyu ini. Parkala na tuloy nga sinalota. Di ko kakilahan. Masya Allah. So bang mayan, in mga katatay manghuran, di magpakila, iban di na mo kakilahan sambil, kaingatan niyo in program na mo diha ini iban sin. Karena dakwah pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala magtumbaskan. Mayta, sabab kamu, inna kasudeng mga siyapot sin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, isiyo sin makapahayang, ahambuk mu'min sin kasusahan ni ring mga kasusahan ni dunya, na magpasusakita o tumabang ka to. Sabi paginang natusin mga abang ko pag natawag subhanallah. Alang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Bahayangon sin Allah subhanahu wa ta'ala pag napas ni ring mga kasusahan ni hadlaw qiyamah. Wang mayan inyat to insyaallah so din katotay manghuran. Kabarro sin pangarta nila sibo den tiyo sibo den misan katas sin piara. Hangan karena ikhlas Allah Ta'ala kalagian sin madrasah, kalagian sin muslimin, Allah Ta'ala magtumbaskan insyaAllah. Baik. Hikarwa. Hikarwa rakan katusin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gimo in hadith. Lang sin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mga hinang marayo. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man yassara an mu'sir ala mu'sir. Man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allahu akbar. Isiu-siu long niya. In makapaluhay. Hata ukiya sisigpitan. Artinya paluhayon min kahalan niya. Un waktu misanin pagsukay ka ilway ka pagsukay. Subhanallah. Sa harisin pandemic yaw, insigpit sin tao, amin misanin makaun akon mayroon, sana alhamdulillah un paisap, amin mga tiyunyukan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamaasan ka to, tayo manghuran, wala nagbati laul ka ilog, in naghatod, bukas na ka, sabinas na ka, tawauno na ka, sambil paadlaw yun. Law sin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yassara ala mu'sir, man yassar ala mu'sir yassar Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allahu akbar. Isiu-siu lang niya in makapaluhay sin kahalan sin tao nagsisigpit atau kaya sisigpitan yassar Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kita min tutungbasan sin Allah Ta'ala. Paluhayon sin Allah Ta'ala kaniya in kahalan niya. Fid dunya, ini bukan at akhirat. Fid dunya, di baha dunya kana naman niya. Fid dunya.
Karena naman niya, wal akhirah labi luba hadlaw kiamat. Allahu Akbar. Bihan hati ya. Hati niya bang kau tuma bang tabangun na kawisab sinallahu ta'ala. Bang bat sabab nakaril kau parasahan hapagkahimu kana naman murah pahayangun sinallahu ta'ala in amin hati niya ini parasahan na hisisyuin maka pa luhay hakahalan sintaw nagsisikpit paluhayun sinallah subhanahu wa ta'ala in kahalan niya iban sin kabuhianan niya dunya dan pagpadlaw akhirat. Masya Allah. Ikatu Ikatuni law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Na hisius yuisab in amin manamini kaya tanin pagtami manampani hisius yulang niya in manampani hahambok muslim urin tampanan ni hambok muslim hitapok ning kaaywan hitapok ning history hitapok ni in kasipugan iban sindi ni nasabutun iban sin amin kaayban sin hambok muslim hisius in manampani kaayban sinambuk muslim kaayban kasipugan amin dignity sinambuk muslim law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam satarahu Allah fid dunya wal akhirah tampanan nisab sinallahu ta'ala in kasipukan niya di pasiha dunya labi lubah adlaw akhirah labi lubah adlaw akhirah na hadlaw akhirat hiwa sin Allah subhanahu wa ta'ala in history sin tiap-tiap manusia. Bangmat sab nakahinang siya hinang mangi hipakita sin Allah ta'ala hakatan manusia subhanallah. In hinang niya sab marayo hipakita sin Allah ta'ala hakatan manusia. In tanda niya aun kitab aun hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala amin kitab bang makatu kitab sin tiap-tiap manusia yaitu nakaluluki singkatan sin hinang niya mangi marayaw. Hinang niya mangi marayaw nakasusulat dun ha kitab yun. Sambil maklupad in kitab hadlaw akhirat madtu patao. Amin ngan niya yung kitab. For example, ini kitab niya, usmalakbo. So tarangan doon ingan yun, ingan sin kitab hi aybat. Nah, so in kitab niya yaun bang niya matay ma daing hatuo tay maun ni ring hatuo bima na marayaw in result niya, di ba? Bang in kitab yaun masambot niya sinlawan niya taga problemen luun sin kitab aun pa problem tao magtabok sing kitab ni hadlaw akhirat daing hatay Quran. Allah alam wala ko nabas sin hadith pagyan sin kaguruhan. Hipalabay sin Allah ta'ala liman niya hikuot ni ring hatian niya harap patay kun usdito niya tay mauning kitab niya. Allah alam mang aun hadith bet wala ako sab naka ini kuan. Sa long sin ini Quran amin tay maun niya ring hatay kun in kitab ni amuyat pin sangi-ngi na kahalan sin manusia. Ampain magtayma sin kitab niya ring hatuo in kanal niya hadlaw yaun hipakita sin Allah taling kasipugan niya iban sin kaayban niya iban sin problema niya kata ay kawati pagtayma ni sin kitab niya hatuo long na inni dhanantu anni mulaqin hisabiya in kanal kulong ni hadlaw in hipagbaak kunin katan sin hinang ko amin hisabun ako sin Allah subhanahu wa ta'ala pamami. Law sin Allah ta'ala fahuwa fi 'ishatin radiyah. In siya yan long ni halawm kabuhianan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil makaiyan siya. Pagbasa niya sin kitab niya ayat turito nakalulukis in sadakka niya is equals jannah. Masya Allah. In basa niya Quran is equals jannah. At inasurga in tumbas.
nakarihil kau hang kabasu coke is equals jannah. Nakaril kau hambuk da mani. Oy, grabe naman. Hambuk da bigi mani. Na, unsa nami ikaw 5 mani in mani. Us mataod ka muna, mukambuk din. Mukambuk bigi mani. Bang mani sabda ka kinam katan, dahil sin maglaway sa biniban mo. Na, hambuk bigi mani sadak ka ikhlas is equals jannah. Biad din na bang kung nakasadak ka sin. Biad din na bang kung nakasadak ka bukas, nakasadak ka. Dahil mga hinang marayaw. Pagkita niya is equivalent jannah, the total score kata niya ini total kwan sin amin ini hati na hinang mo jannah kata in kuyak mo makayan kau hao mukraw kitabiyah long sin Quran. Isulongin mabaya ka ni mas sa sin kitab ko. Andang bibig na kitab ko, lawak na sulga ija. Sulga lang nin intong bas niya. Kataan mag-abusin ko niya, sin mabaya mamasalang sin kitab ko. Am palong sin Allah Ta'ala intau. Amin matay nin kitab ni ring halawa na. Hipabasa sin Allah Ta'ala kay mo. Ang paintao na katay masin kitab ni ring hatu. Pagkita niya sadak ka sulga, masyaallah sadak ka kusulga ikna. Kataan niya to sulga, oy nakakuan ako. Hatlaw yun mag-abbonting. Mag-abon taon nakahinang sininang maraya. Oy, akulong na, nakapatindog ako masjid. Awang kuan, intong bas niya sulga, kuan. Okay na, 9 taon nakatay masin kitab ni ring halawa. Pagkita niya biyan, aloyok na bayak kuan ang kaw. Intong basin panangkaw na pinutukan na tangan na. Nakasod ni Narka. Intong bas Narka. Basaw niya patod awak biyan. Longsin malaikat kusu ka. Laway mahinang. Soy kusuon. Ako si Ivan nanangkaw. Kusuon. Higuwain kasibugan hatlong kiamat. Gumawa kasipuhan mo. Pagkita yan long niya na, bakas ako, anang kawakalakal. Higwa ito, nangkan nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man satara musliman. Isyusuin maka amuin depend, maka taming, maka makatampan sin kaaiban sinambuk tay mahud niya Muslim tampanan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasusahan kaaiban kasipugan niya hadlaw dunya dan pagpadlaw kiamat. Biyatin indak bus niya sinawin tampanan sin Allah ta'ala in kasipugan muriha dunya di pa dunya bang kau makatawang hambuk Muslim maita pasal pangandulan kau sinta longin siyan kapangandulan. Nahanggan sa bang ini ikaw isabiat tuhati niya aun biya mga pardusahan mahinang mo biya aun mga sikreto lang niya kuan biyan na bakas naka-text. Ha? Biya unin in kuan social media kata. Maita. In makaino-ino. In makaino-ino. Inakkal sin tao bihaun buko may sinakal sin tao na kauna. In tao na kauna way pa wifi. Bukon ka. Bihaon-aon na. Inda akan sin agamay silang man satara musliman. Hisiyusiyulong niya in maka taming maka tampan sin kasipukan sin tay manghud niya Muslim. Tampanan sin Allah Ta'ala yung kasipukan niya ring hatun niya dagpagpadlaw akhirat. In bihaon katuf. Hari na siya makaraos. Mga lupay sin kiyaruan si isu namin hati ni kiyarualan niya yet to social media. He post biyanin siya yan long niya bakasan long niya kihubuan pantalon. Higuwa in kataan sin kasipukan suwan namin tiyatapok na sin ini Allah subhanahu wa ta'ala. Sa aun pa dahil nga mga adat sin manusia biya adat syaitan. Adat amin ti nasarang bangbat sabati niya aun piagbalihan tupot na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pandi, suway higwa social media maita. Dito social media biya higwa ning sakit pangatayan niya.
In masaklap lang sin Tagalog, sambil pamagtiyaon. Anti sambil pamagtiyaon, bangmat sa maruwal siya hawanan niya at ang maruwalin sari na ba yun, subyarag bus di patuod makatawakkal wihigwa in kaiwan sinasawa sa may taasawa niya. Sa bangdenda, Allah, atas tawakan itulpo, ipatulpoin ba na? Sarang ipatukul niya na sa timbangan niya. Ipatulpo. Aun para kay wanan hari na ipatulpo. Higwa isablong niya insyayan beini pasalek na rendana. Marayaw na magsarang sukul kawimbana mo nagbabai. Nag-asawa babai. Sabang mag-asawa, doy bisarong lang nag-asawa-asawa imbana ko. Magsarang sulko, nag-asawa-asawa. Wag yan nagbana-bana. Marayaw ha pangatot niyo. Sari naman mag-asawa. Bang marin niya asawa niya babae. Ayaw din niya asawa niya usog. Na, problema na pula. Amo yan tindi makasusa. Na ang pawang nasusa, namurol. Kaumsin ko. So yatin in pag yan sin Nabi sallallahu man satara musliman isyusyoy na may makatamin kasipukan kaiban sin hambuk tayo mahud niya muslim at niya tamingan sin Allah Ta'ala in kasipukan niya dunya sambil paatlawa. Ika pila na? Ikaw pa. Kita indakan sin Allah Ta'ala marayaw. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allahu akbar. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Allah subhanahu wa ta'ala sarta yaunha masih intabang niya wallahu fi auni al-'abdi bunal-bunal in Allah subhanahu wa ta'ala masih intabang niya hambuk ipon amin ipon niya masih intabang sinallah tanhamuk ipon wa maka al-'abdu fi auni akhihi bang isab in kaaunan sin ipon niyaon masih timatabang hatay manghudni. Allahu akbar. Yudan na yung mga katotay manguran ini di magbati laon sin tatabangan nila ipagtilo pakain na binaybayan. Ang mga katotay mo ran kay ingatan lang subhanallah. Magpara bukas mo to sambil pa mga kapupuan parahan nila masyaallah mga katotay manguran aun gaus labi loba hari nagsabuton kin tumpukan kay ingatan na sin kam naglibot sin zaman niya un amin kamiskin sin taon sambil amin nagdihil sila kiarutan bukas deng hakarot siwi sambil pakarot dakula maita kalau bah in pangatayin nila miya magadha kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil in siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Allah subhanahu wa ta'ala masih intabang ni hambuk ipon niya un bangin kaunan sin ipon yun masih intabang ni hapagkahin niya atay mahod niya Allahu akbar atin niya amin hamagdaig-bay labi-labi in Nabi sallallahu alaihi wasallam nakayan mangalong niya lazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Nang si Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tiap-tiap dumatong lang yung Jibril alaihi salam. Masih niya ako iyan ya Muhammad indaig bay mo. Ya Muhammad kirilan mo indaig bay mo. Ya Muhammad nabisita mo indaig bay mo. Ya Muhammad nakadto mo na. Ya Muhammad naasip mo ra. Ya Muhammad. Nang si Nabi sallallahu alaihi wasallam may tayo Jibril ini. Masih niya ako ini daran patumtuman sin pangdaig bay ko. Kati niya kapitbahay niya. Maita na sabsi namin kalakyan in magtulong tabangin magdaybay. Wayron da hisiyo panagnan hakatan sin emergency makatabang kayo ang bukon pang daybay. Misan pa yung magtay mangud. Ara kalin tayo mangud ito mga bulan naghula. Kaywan ito mga Pluto malayo. Malayo. Na yat pinsiyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Allah subhanahu wa ta'ala masih intabang ni hambuk ipon bangin kaunan sin ipon sin Tuhan niya un masintabang niya ha tay manghud niya aki. Oy. Ini in sumuno hinang marayo. In sumuno hinang marayo para kala isapag
amuin pangadji. Uni sabihin dia mga makawa tani yung atin niya ini benefits karayawan hapag pangadji. Amin lugto, juhud. Lugto sintaw hapag pangadji. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman hisyusyulong yin lumabay. Manaw. Doon haran hamaksud kumawa pangadjian ilmu hamaksud kumawa pengajian ilmu sahalallahu bihi tariqan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahu akbar. Paluhayun sinallahu ta'ala kaniyah. Ini lahu kaniyah. Paluhayun sinallahu ta'ala kaniyah bihi dun haran piyagtuyuan niya yaun bihi tariqan ilal jannah. Dan niya sa harap pasuka. Allahu akbar. Artinya paluhayo. Sin Allah subhanahu wa ta'ala in dan lalabayan niya pasuka. Yung pangasugid din dako. Hat saja siya miyanaw haran mabaya siya mangadji us paluhayon na sin Allah ta'ala in dan niya pasuka. Meta bidin dako siya. In maksud sin hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bangin tao makahati sin agaman niya makahinang siya sin pag-ibadat korek. Makahinang siya sin pag-ibadat korek, sahih. Way pagduarwa, amin danan tumbasan sin Allah ta'ala ng ibadat niya korek yaw, ikaluhay sin sud niya palaw sin surga. Pasal may ta. Tali ako no intaw awam mula-mula rin maghihinang marayo. Sabi nga kaingatan, hikaroon eri maingat magsambahan, di maingat mag-ibarat da amin sabab di siya himinang sinibadat pa Allah ta'ala. Sabi ni hikarison, eri ako lang yung maingat. Ampain tao, nagmatuyo, miyanaw. Haran, karna maksud dumauhat ilmu, paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala kanindan niya, harap pasuba. Harap pasuba. Dahil naman pagpuasa, korek. Pagsambahayang niya, korek. Iban sin paghaji, pagsadak, kay singkatan korek. Halakan sin Allah ta'ala. Langkan maluhay insud niya, pasuha. Wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita indeng nga mga hinang pamarayo. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama'a qaumun. Iban wayroon palong niya in pag-imon-imon sinhambuk tumpukan ding ha mga manusia. Hawnu mag-imon-imon fi baytin min buyutillah. Doon habay sin Allah Ta'ala. At inihambuk ding ha mga bay sin kabay-bayan sin Allah Ta'ala. Maksud doon ka masjid-masjiran. Maksud day sabdo ni mga madrasa. Sabab sinhatin niya para kala insyabot yan para kala pag Tuhan ay maksud doon ha masjid inhinang nila yatluna kitab Allah inhinang nila roon habay sin Allah Ta'ala yan ha masjid yatluna kitab Allah magbasa sila kitab sin Allah Ta'ala Quran. Iban uno pa yung maksud nila magtipon-tipon doon habay sin Allah Ta'ala yan wa yatadarasunahu bainahum. Iban long niya nagpangadji, piyangadji sila antara nila. Pangadji, piyangadji, sumasa na. Masjid sumasa na, madrasa. Sabab may ta, in zaman na kaunat, mayroon mga madrasa. Masjid din kata. Masjid. Bihaon, asupaya, makasuding kababaihan pagka bukon na pasalbong masjid, makasuding kababayan, takahay. So, hinang sin mga ulama, may tali kita at yung tao makakaosin ang tanaduwa yung lilingkuran asupaya misan on hide sin babae makasun siya pa madrasa bukon sa diha masjid sa original niya in zaman na kauna yung pagpangadji na masjid hanggang nasambil mga magpangadji sila wasin Quran iban sin tafsir iban sin kaban na hadith masjid na sin Nabi SAW wihaon natin niya duwa yung nindag busin pagpangadji bukon na diha masjid o na madrasa agad in para kala sin madrasa dahil mga
pag-iimun-imunan sin tao na supaya maaw ni pagbasa Quran iban sin pagpangadji. Ipagyan sin Nabi SAW, mayroon pa yung mga manusia amoy, nagtipon-tipon habay, dahil mga kabay-bayan sin Allah Ta'ala, in maksud nila magbasa Quran. Iban magpangadji, antara sin sila, unin, hiril sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala tungbas sa mga tao yun. Long sin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa nazalat alaihimus sakin, wa ghasyathumur rahmah, wa haffathumul malaika, wa zakarahumullahu fi man indah, wa man batta kulang wa batta bihi amalu wa man aun say di magkami makna yari na kita wa man batta bihi amalu lam yusri' bihi nasab kulang waman. Baik. In mga tao, amuin atin niya nagbasa sin kitab sin Allah Ta'ala masjid ni. Iban ha, nagpangadji hantara nila. Unin hiri sin Allah Ta'ala tungbas sa mga tao yaw. Lam sin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Amin numaugmad to kanila in kahanong sin pangatayan iba sin pikilan nila. In maksud, in magpangadji hati ba ini bang ikhlas sin manusia humati, dumayaw in pikilan niya sin pangatayan ni maita. Pasal maig, in amin kya susahan nirik niya kahatian maig. Biya makuyag siya sin biya, alhamdulillah biya to hati yan. Atin niya dumayaw in parasani sakina. Kana naman sin tawin namin dayaw sin parasani pagyanon kahanong sin parasahan. Pasal dahil sin nakaw na ito himhinang kau sin hinang yawn ay kau hati pianglangan. Uwas di mo kay ngatan unin hukuman niya. Bihaon uwas mo na pangadji batin hukuman ni hati. Di makajari makain kau alhamdulillah sayang naukpas sa din waktu ko iban sin zaman. Iban sin ummul iban sin arta sin bukong dahati ibadat. Bayaw makain ko, alhamdulillah, nari na kita maghinang pasal. Kuan hati yan, bukod hati raakan atau akan hikahanong sin pangatayan, pikilan sin manusia. Amit din, in amin dayaw, at niya benefits, sin magpangadji, magbas sa kitab sin Allah Ta'ala, iba sin magpangadji, piangadji hantara nila. Ikaruan niya, unih itong bas sin Allah Ta'ala ang mga tao, amin nagpangadji, piangadji, wa ghasyathumur rahmah. Iwan malangkum sila sin rahmat ulung sin Allah Ta'ala. Dengan malangkum sila sin ulung sin Allah Ta'ala. Baita. Masalin tau nangadji hakarna sin Tuhan long sin Nabi SAW. Hisius yulong niya inhimwa daing habay niya karna mangadji in siyayaun fi sabilillah hatta yarji. In siyayaun long niya halomdan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga siya makawi magbalik paway niya. Hati niya bang ununin nagjatukan niya aran, ununin kapuhingan naghapen ka niya bang sa pantun magtulak karna mangadji pang sipakula sibo din nagkapal nag inikuan ini nagbangka sambil pa mga naglangoy bus nalumus siya in siya yan syahid fisabilillah atawa airplane nahulog damik yan fisabilillah Yating kon hati niya halawm sila rahmat sin Allah Ta'ala. Bang yan aw nagjatu kanila ha niat nila gimwa day nga pamaybay nila karna mga Dios aw nagjatu ay kamasusa anak mo. Day para rakuman wayron pa sa ama ina hindi masusa. Sa hatungad halong kiamat di nahikasusa yung parakala niya. Bunal na lawa hamata sinina inanak niya sa kalasahan niya. Ay niya to normal hataw hindi magmasusa siya. Sana hatungod sin parkala sin bata inya tu halom at niya ini rahmat sin Allah Ta'ala. Uno pa yun kana naman si mga tao yan niril sin Allah Ta'ala wa haffathumul malaika. At ini in mga nagpangadji piangadji sin Quran iban sin makna niya iban sin hukuman iban sin katan biya sin kita niyo ini in kuha niya in kita niyo ini
yarima siin mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lilista sin Allah sin malaikat in katang sin amin hati niya nangadji, iban sin nakarungog, iban sin ini hati niya nagsulat, iban sin kimita, iban sin imatud, iban sin sambil panatutug. Hisulat da sin malaikat. Amin natutug na yan, nagtutu na yung laway niya. Pula na yung mata niya, hisulat da to sin kuwan. Hisulat da to sin malaikat. Wisan siya natutug. Amad, jaway rin sa kadumukan niya hukuman, pasal natug siya siya. No, at sari bang amin mari siya biyan pagpangadyan, iwan pauan, iwan manta niya. Diyan to, nagdara pa sa sinpom niya. Lamod da siya, present da siya, sa absent siya. Biyan din na to, present da siya, absent siya. Present imbaran niya, absent inakal niya. Tinaway ron mahasil niya. Nagkanimag pangadji, Swiss siya un ka-ikhlas. Mabaya mutod hatihun, unin siya put yapo, tuan yapo, tuan yumbok, tuan yaon. Ba't niya kahatihan? At niya, in magpangadji, ha mga tampat, masabot doon in Quran, iban sin hadith, manunjuki pa hukuman sin Islam, in mga malaikat yaun, amin nalilikos, sin mga malaikat in tampat yaun, may ta, pasal sin, nagche-check attendance. Humarap pa Allah Ta'ala, ya Rab, in mga ipon mo, hikwan, himati sin agama, himati sin ainikalam. Pag-report sin mga malaikat, patas langit, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sininkitan yun na ngangadji, harum ini, iwa sin duwaing parum, iwa sin lima bay na patahunan, hipagbantog sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dhakarahumullahu fi man indah. Sabutun kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hahisyon ng mga malaikat yaun hahadarat niya. Inhikayan niya, ya kamu mga malaikat ko, kita niyo walong niya, hinda Aiban, hinda Mervin, hinda Mahmud, iwan hinda Hamid, hinda Abdul Hamid, hinda Abdul Shakur, iwan hinda Kwan, nangadji sila. Nangadji sila yaun. Hiyati nila yung kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hipagbanto sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatuin, hati niya hitumbas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha mga tao, amuin nang dihili halga sin parakala pag inihati niya pangadji. Lamud pa inhisyo in halawm sin cellphone yan. Lamud ka. Hati niya sambil bukon sa January, sambil in dimurungdong haamuin miya magat nagpa-follow long sinbasa. Sibo da in live present at tawakan review. Ihati niya unin bakas nakanato lamud da sering ha mga pahala sin pag-ianong pagpangadji. Bitnillahi Subhanahu wa Ta'ala makawak siya sin uno in hati niya hitong bas sin Allah Ta'ala ha mga tao nagpangadji hikarayaw o hikahanong sin pangatayan niya. Iban sin rahmah sin Allah Ta'ala, iban sin katan peto nasabot, lamud da sambil misanda kuman online. Lamud da ito insyaAllah. Subhanahu wa Ta'ala. Nalaw sin Nabi SAW, waman batta bihi amaluk, nahisiyusin naglalay-lalay sin kakahinang niya, di niya yaun sautan in mga parakala ini, lam yusri' bihi nasabu. Di day sab paus-usun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tungbasan, sin uno-unoin mapato tirihil kanya. Di, may ta. Siya naglalay-lalay siya. Kaya ingatan niya malagwin tungbas sin magpangadji. Kaya ingatan niya malagwin tungbas sin magtabang. Kaya ingatan niya malagwin tungbas sin magtaming. Pagtampan sin kaaiban sin Muslim. Kaya ingatan niya, sadi niya hinangon. Laman biya, tumawang pa siya na inyat to, piyanglangan sin akamusla. Bangbat sab siya, di niya hinangon. Gamang siya biya, unuin pagtawag ini. Naglalay-lalay at tawakan biya long ini wala na rihila way siya naghaatay long sintaw way siya naghaatay sindaakan sin Allah Ta'ala iban sin mapatut hinang undeng ha mga karayawan way siya himinang di day siya pasamuton sin Allah Ta'ala hiril ka na tutong basat di atin ibang kimugdan papagkawin bang hisiusyo in
wayroon nag-us-us, pa lumawag hati niya, inilimbang niya asa, wari kay sabsarilan sin Allah subhanahu wa ta'ala panubo. Ito hati niya, misal sin Nabi SAW, biyat din isab in karihil kay mo anak, sinuay asawam. Damit ka ng babae, biyat din karihil ka niya isab anak, sinuay rumbanan niya, pat malayin ka ni Mama Mary. Bukon, Mama Mary rin, taga anak, mayroon ba na? Anak ni Jesus Christ. Lang sinkuan. Nabi Allah Isa. Niya tumu'jizat. Dil sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Allah Isa. Iban karamat haina niya. Yatun kan na. Inin mga hitong sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan niyo. Apabila kita niyo himi ng sin. Dahil mga riya akan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang marayaw. Lang sin Allah ta'ala la'allakum tuflihun. Murah-murahan damayan kamu paruntungan. Sin mga sumuma na. Ha? Yusra, di pasamutun. Di pasamutun. Di pasamutun. Okay. So, alhamdulillah rito timubtubin, amuin pangadyan, nakawa na ito hadith, bangbiya mga awong pangasubusin kamo inshallah, maluhay na muraan seran ha. Ini kuan bangbiya mga awong comment, asawakan pangasubuni, anseran na mo page inshallah subhanahu wa ta'ala. Maid kami halapal kasilasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.